عصر روز چهارشنبه 21 آذر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر جلسه‌ای با عنوان ایران حقوق بشر در محاق در محل مجلس سنای فرانسه تشکیل شد. این جلسه به دعوت کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک برگزار گردید و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران سخنران اصلی جلسه بود. در پی ورود خانم مریم رجوی و خانم دانیل میتران به جلسه، سناتور ژان پیر میشل که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به آنان و دیگر مهمانان خوش آمد گفت و با توضیح نقش کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک بر اهمیت حقوق بشر در جوامع مدرن امروز تاکید کرد. سناتور میشل با یادآوری فاصله عظیم عملکرد ملایان حاکم بر ایران با معیارهای مربوطه اظهار داشت کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک علاوه بر مسئله جدی نقض حقوق بشر در ایران، سایر مسائل ایران را نیز به دقت دنبال می‌کند و با تلاش درک عمیق و جامعی از مشکلات ناشی از رژیم سرکوبگر آخوندها به پارلمانترهای فرانسوی ارائه می‌کند. وی خطرات ناشی از گسترش هسته‌ای و تروریسم و صدور بنیادگرایی توسط رژیم ملایان حاکم بر ایران را خاطر نشان کرد و گفت موضوع ایران اکنون در فرانسه مورد توجه عمومی است. پس از سخنان افتتاحیه سناتور میشل، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی سخنرانی خود در جلسه ایران حقوق بشر در محاق در سنای فرانسه را آغاز کرد. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de me trouver parmi vous au Sénat français. Je souhaiterais tout d'abord saluer le Sénat, mais aussi l'Assemblée nationale, comme symbole de la démocratie française, gardien de la liberté, des droits de l'homme et des valeurs authentiques de la République. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à un des plus grands symboles de défense des droits de l'homme, Madame Mitterrand, le symbole de défense des droits de l'homme dans chaque situation et partout. Et je pense que ce symbole, c'est un symbole pour nous aussi, pour la résistance iranienne, parce que dans cette situation, on a besoin beaucoup de ce symbole, et spécialement en France. Merci, Madame Mitterrand, de votre présence. Bravo à votre courage, à votre détermination et votre combat. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer les milliers d'étudiants de Téhéran qui ont manifesté dimanche contre le fascisme religieux au cri de mort aux dictateurs et rendre hommage aux centaines d'étudiants arrêtés ces derniers jours et soumis aux pressions et à la torture. Il y a 2 jours, on a célébré le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Journée internationale des droits de l'homme. À cette occasion, je voudrais rendre hommage à celles et à ceux qui ont consacré et sacrifié leur vie à la défense de la liberté, de la paix et des droits de l'homme dans le monde. Et particulièrement aux 120 000 enfants courageux du peuple iranien exécutés pour avoir résisté au fascisme religieux. Ce livre que vous voyez contient 20 000 martyrs. C'est un document qui montre la résistance glorieuse du peuple iranien face à une dictature religieuse sauvage et cruelle. Il témoigne de la barbarie des mollahs. Chers amis, cette année
le nombre officiel des exécutions en Iran se monte à 300. C'est 2 fois plus qu'en 2006. Chaque jour, 30 000 personnes sont arrêtées. Dans mon pays, les pendaisons publiques à des grues sont quotidiennes. Dans mon pays, fouetter des femmes dans la rue sous prétexte qu'elles sont mal voilées est légal. Dans mon pays, emprisonner et torturer des gens sous prétexte de leurs vêtements ou de leur vie privée est légal. Dans mon pays, lapidation est inscrite dans la loi. Dans mon pays, il est devenu banal de diffuser des scènes d'exécution sur les chaînes publiques sous les yeux des enfants pour terrifier et réprimer la population. Oui, c'est pourquoi même les lois de ce régime violent les droits de l'homme et n'ont pas de précédent. Permettez-moi de vous citer quelques phrases douloureuses d'une vieille dame venue d'Iran. Elle a dit, je cite, « Chaque jour, les mollahs pendent des jeunes à des grues dans la rue. Le père d'un membre de la résistance est mort en prison d'une crise cardiaque à cause des terribles pressions. Mais en fait, c'est mieux ainsi, parce que sous le régime des mollahs, beaucoup disent que la mort vaut mieux que cette vie. » Elle a dit quand même se promener dans la rue est une souffrance. La pauvreté et la prostitution, les exécutions et la malheur sont partout. Les étudiants sont arrêtés par groupe et on les torture, et notre seul espoir, c'est la résistance. Dites au monde que le clown qui se fait passer pour un président est la honte du peuple iranien. Ce sont les paroles douloureuses d'une vieille dame. Le but des mollahs est de créer un climat de torture permanent. Dans sa résolution de novembre dernier, le 3e comité de l'Assemblée générale de l'ONU a souligné les points importants des violations par les mollahs, notamment, je cite, la persistance des violations systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le recours à la torture et au châtiment ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris le fouet et l'amputation, les exécutions publiques, la lapidation comme méthode d'exécution et l'exécution de personnes âgées d'au moins de 18 ans quand le délit a été commis. C'est la 54e résolution d'un organe de l'ONU condamnant le régime iranien dans le domaine des droits de l'homme. Mais les mollahs continuent de violer ces droits fondamentaux en Iran parce que leur dictature est basée sur le massacre, la torture, la misogynie et la discrimination. En réalité, chacun des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été violés par ce régime. En 1988, sur l'ordre direct de Khomeini, le fondateur de ce régime, 30 000 prisonniers politiques ont été massacrés en quelques mois. Le mois dernier, Amnesty International a déclaré que ce massacre était un crime contre l'humanité qui avait reçu l'aval des plus hauts dirigeants du pays. Cependant, 20 ans après,
pas une action n'a encore été entreprise par la communauté internationale contre les mollahs. Pour justifier ce terrible massacre, les dirigeants iraniens disent que les prisonniers exécutés sont ceux-là même qui ont aujourd'hui leur nom dans les listes de terrorisme de l'Union européenne et des États-Unis. Mesdames et messieurs, les mollahs ont intensifié la répression en Iran sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Personne n'entend l'appel de ces familles à la justice parce qu'elles sont considérées comme des familles de terroristes. Les protestations des étudiants et des enseignants sont réprimées sous prétexte de soutien au terrorisme. Et la résistance iranienne avoue sa liberté d'expression piétinée par les démocraties européennes comme ici en France. Les victimes politiques de l'opposition sont soumises à des restrictions. Ces avoirs sont gelés et ses biens saisis. Les juristes déclarent que ces actes répressifs, qui sont le résultat de l'inscription de l'OMPI sur la liste noire, sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux droits fondamentaux des membres de la résistance. Oui, cette inscription injuste est un fort complexe de violation des droits de l'homme avec l'immense dégât. Mais qu'en est-il vraiment? En réalité, c'est le peuple iranien qui payait cette inscription avec l'exécution et la torture de ses enfants. Comme les juges britanniques l'ont dit à juste titre dans leur verdict du 30 novembre dernier, cette inscription est perverse. Ils ont déclaré que l'OMPI n'est pas impliqué dans des actions terroristes. C'est donc la victoire de la résistance pour la liberté et la victoire des droits de l'homme. Le 12 décembre dernier, la Cour européenne de justice avait aussi ordonné de supprimer le nom de l'OMPI de la liste de terrorisme de l'Union européenne. Mais pour satisfaire le fascisme religieux, le Conseil des ministres européens a choisi d'ignorer ce jugement. L'inscription de l'OMPI dans cette liste noire s'était faite sur la décision du gouvernement britannique. C'est pourquoi le verdict de la justice britannique vide de fondement l'étiquette illégale de terroriste que l'Union européenne a collée aux Moudjahidines du peuple. Mesdames et messieurs, le dernier rapport des services de renseignement américains a prouvé pour la première fois que les mollahs étaient en train de fabriquer une bombe. Mais à cause des révélations de la résistance en 2002 et en 2003, ils ont été obligés d'arrêter. Cependant, nos sources à l'intérieur de l'Iran ont déclaré qu'ensuite, ils ont repris leurs activités secrètes. Bien que ce rapport soit remis en question aujourd'hui, en Europe et même aux États-Unis, ceux à qui profite le maintien de ce régime au pouvoir ont conclu que le danger des mollahs avait diminué et que, par conséquent, il faudrait davantage de complaisance à leur égard. Mais en réalité, les mollahs n'arrêteront ni de réprimer en Iran, ni de dévorer l'Irak, ni de fabriquer la bombe atomique. Parce que sinon, leur régime disparaîtrait.
C'est pour cela que la communauté internationale doit adopter une politique de fermeté. Heureusement que la France insiste pour maintenir la pression politique sur le régime iranien et appelle les grandes puissances à adopter une nouvelle résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Mesdames et messieurs, contrairement à toute la propagande, la véritable menace face à ce régime, c'est le manque de fermeté. Ce qui encourage les mollahs et pousse le monde au bord d'une catastrophe, c'est la politique de compromis et de complaisance. Cette approche ne mène pas à la paix. Au contraire, elle donne davantage d'occasions aux mollahs d'exécuter des jeunes et d'exporter le fascisme religieux à l'extérieur de l'Iran. Le changement de régime doit se faire par le peuple iranien et sa résistance. Aujourd'hui, ce régime n'est plus seulement une menace pour les Iraniens. Il est aussi une menace pour le monde entier. C'est pourquoi tous les pays ont une part de responsabilité dans ce combat. Quand Hitler a attaqué la Pologne, ce n'était pas seulement au peuple polonais de se battre, mais à toute l'Europe libre, parce que le nazisme mettait en danger le monde entier. Aujourd'hui aussi, il est nécessaire de mettre la lutte contre le fascisme religieux au cœur de la stratégie européenne et donc de la stratégie internationale de la France. La politique de complaisance avec les mollahs a échoué. La guerre non plus n'est pas une solution. Nous avons répété à plusieurs reprises notre opposition à la guerre étrangère. Seule la troisième voie, c'est-à-dire un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance organisée, est capable de débarrasser le monde du danger du fascisme religieux. Face à cette crise que certains poussent vers la politique de complaisance ou une intervention militaire étrangère, nous appelons l'Europe et particulièrement la France à soutenir la troisième voie. Être à l'avant-garde dans la reconnaissance de la résistance iranienne est une nécessité pour les intérêts supérieurs de l'Europe et de la France, et une nécessité pour la paix internationale. Il y a 21 ans, avant de quitter la France, le dirigeant de la résistance iranienne, Massoud Rajavi, avait déclaré dans un discours devant le groupe des droits de l'homme du Sénat, je cite, « J'espère que la conscience éveillée du peuple français entendra bien l'appel au secours de ce peuple qui se bat pour la paix et la liberté sous une terrible répression. » Fin de citation. Aujourd'hui, à mon tour, forte de soutien que des centaines de milliers de Français ont apporté à notre résistance ces dernières années, j'espère que la France reconnaîtra la résistance du peuple iranien en assumant le rôle qui lui revient dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est la seule solution pour empêcher une catastrophe internationale. C'est une nécessité pour l'Europe et pour le monde. C'est la seule façon de faire face à la dictature religieuse. Et permettez-moi d'être clair, je propose cette solution avant qu'il ne soit trop tard. Et je voudrais profiter
encore une fois de cette occasion pour rendre hommage à un des plus grands amis de la résistance iranienne en France, Madame Danielle Mitterrand, qui s'est tenue aux côtés de notre mouvement dans le combat contre l'étiquette de terrorisme, dans les événements du 17 juin 2003 et à d'autres occasions où elle a sincèrement soutenu la liberté du peuple iranien. Chers amis, la résistance iranienne appelle à une république pluraliste basée sur la séparation de la religion et de l'État. Nous voulons une société démocratique basée sur l'égalité des femmes et des hommes et le respect des droits de l'homme. La résistance iranienne prône l'abolition de la peine de mort dans l'Iran de demain. Il est temps de mettre fin à cette politique qui prend en otage la liberté et les droits de l'homme en Iran et la paix internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bon, si je suis là ce soir, parmi vous, c'est à la demande de Myriam Rajavi et de l'organisateur de cette rencontre, et je les en remercie. خانم دانیل میتران در سخنرانی خود در جلسه ایران حقوق بشر در محاق در مجلس سنای فرانسه بعد از تشکر از حضور خانم رجوی و دعوت سناتورهای فرانسه برای برگزاری این جلسه به سابقه حمایت شخصیت‌های بزرگ فرانسه و من جمله رئیس جمهور فقید این کشور فرانسوا میتران از قربانیان نقض حقوق بشر توسط ملایان اشاره نمود و یادآوری کرد که وقتی دولت دست راستی حاکم بر فرانسه در زدوبند با آخوندهای حاکم بر ایران پناهندگان سیاسی و اعضای مقاومت ایران را از فرانسه به گابون اخراج کرد، رئیس جمهور فقید فرانسه و خود وی به دفاع از حق پناهندگی آنها به خاطر مقاومت علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران برخاستند. خانم دانیل میتران در سخنان خود همچنین به کارزار احقاق حقوق مقاومت ایران من جمله در دادگاه لوکزامبورگ اشاره کرد و خاطر نشان نمود که خود وی شخصاً در جلسه دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ به عنوان حامی مقاومت ایران شرکت کرده بود. خانم میتران در پایان سخنان خود گفت: من در کنار خانم مریم رجوی خواهم بود تا ثابت کنم فرانسه حقیقتاً سرزمین حقوق بشر است. C'est pour ça que je suis encore à côté de Myriam ce soir, pour lui dire que nous sommes toujours présents. Bon, c'est l'essentiel de ma présence ici. Aujourd'hui, où on perd un petit peu le sens de l'honneur et de l'image que la France a concernant la reconnaissance des droits de l'homme. Et bon, eh bien, je crois que nous sommes particulièrement comment dirais-je, en devoir de s'exprimer, de continuer à prétendre que la France est toujours la terre des droits de l'homme. Je vous remercie. در جلسه ایران حقوق بشر در محاق در سنای فرانسه، سناتور روبرت بدنتر وزیر دادگستری فرانسه در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران سخنانی ایراد کرد. سناتور بدنتر که به عنوان ارائه دهنده لایحه قانونی لغو حکم اعدام در فرانسه در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران یک شخصیت فراموش نشدنی در تاریخ حقوق بشر این کشور محسوب می شود، اظهار داشت: مسئله اعدام‌های روزانه ایران بیشترین نگرانی را در میان مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است. در حالی که در سایر کشورهایی که مجازات اعدام همچنان اعمال می شود، بر اثر فشارهای بین المللی تعداد اعدام‌ها شدیداً کاهش یافته، در ایران تحت حاکمیت ملایان موضوع کاملاً برعکس است
و ما شاهد افزایش تعداد اعدام ها هستیم. سناتور روبرت بدنتر با یادآوری اعدام نزدیک به 400 نفر در سال جاری در ایران افزود: با توجه به جمعیت این کشور باید گفت ایران تحت حاکمیت آخوندها بیشترین میزان اعدام در جهان را دارد. بنیادگرایان اسلامی سرسخت‌ترین مدافعان حکم اعدام در جهان محسوب می‌شوند و نمی‌توان تصور کرد که بدون سرنگونی ملایان حاکم و استقرار دموکراسی در ایران روزی روند اعدام‌ها در ایران متوقف گردد. در جلسه ایران حقوق بشر در محاق در سنای فرانسه، خانم سناتور ژیزل پرینس و خانم سناتور آن ماری پایه نیز سخنانی ایراد کردند. سناتور ژیزل پرینس وضعیت زنان در ایران را بزرگترین مشغله ذهنی موجود دانست و اطمینان داد که برای مقابله با این معضل و لغو مجازات اعدام در ایران هر کاری از دستش بر بیاید انجام خواهد داد. سناتور آن ماری پایه در سخنان خود ضمن ابراز نگرانی در مورد سرکوب بی سابقه زنان در ایران تحت حاکمیت ملایان، شرکت زنان ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم را ستود. سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر در سخنان خود در جلسه ایران حقوق بشر در محاق در محل سنای فرانسه به سوء قصد خونین اخیر در الجزایر اشاره کرد و خطرات بنیادگرایی مذهبی را مورد تاکید قرار داد. سید احمد غزالی از سیاست غرب انتقاد کرد و گفت غرب از یک طرف خطر ملایان حاکم بر ایران را یادآوری می‌کند و از طرف دیگر در برخورد با همین خطر مماشات و کجروی پیشه می‌کند. نخست وزیر سابق الجزایر در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه سیاست مماشات با رژیم ملاها هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورده است، خاطر نشان نمود که تن دادن مقامات دولت‌های غربی به درخواست ملایان برای تروریست نامیدن مقاومت عادلانه مردم ایران تنها نیروی جدی در مقابل بنیادگرایی اسلامی یک سیاست مخرب است. آقای غزالی گفت من هم مانند خانم رجوی معتقدم سیاست استمالت بی نتیجه است و تنها راه حل سپردن مسئله ایران به دست مردم ایران می باشد. سخنران دیگر جلسه ایران حقوق بشر در محاق در سنای فرانسه آقای پاتریک بودوان حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر بود. وی وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران کننده خواند و گفت هیچ حقی به مردم ایران برای بیان نظراتشان داده نمی شود و دانشجویان، کارگران و معلمان روز به روز مورد سرکوب بیشتری قرار می گیرند. آقای بودوان با تأکید بر فقر فزاینده مردم ایران اظهار داشت در همین حال حاکمان مستبد این کشور به دلیل فساد گسترده روز به روز از جیب مردم ثروتمندتر می شوند. پاتریک بودوان رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر تاکید کرد که فرانسه و کشورهای دموکراتیک باید جبهه خود را در مقابله با ملایان حاکم بر ایران انتخاب کنند. اینکه در مقابل کشوری حامی تروریسم از اپوزیسیونی که امید این کشور برای برقراری دموکراسی محسوب می شود حمایت کنند، نه اینکه بر سر راه آن به مانع تراشی بپردازند. در جلسه ایران حقوق بشر در محاق در سنای فرانسه اسقف ترقیخواه فرانسوی ژاک گایو طی سخنان تکان دهنده و پرتأثیری گفت هر یک روز اختناق حاکم بر ایران زیاده از حد طاقت است و هر شهروند فرانسوی نیز میتواند و باید جبهه خود را در کنار مقاومت ایران انتخاب کند. هر شهروند فرانسوی میتواند
در کنار اشرفیان باشد که سپری در مقابل خشونت و بنیادگرایی هستند. هر شهروند فرانسوی میتواند در کنار دانشجویان ایرانی باشد که این روزها در دانشگاه‌ها در مقابل استبداد قد علم کردند و هر شهروند فرانسوی میتواند در کنار سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گیرد که مقاومت عادلانه مردم ایران را نمایندگی می‌کند. در ادامه جلسه ایران حقوق بشر در محاق در سنای فرانسه، ژنرال هنری پاریس، محقق و رئیس انجمن دموکراسی، ضمن اشاره به توجه شورای ملی مقاومت ایران به اصل جدایی دین از دولت، از تعلل آمریکا و فرانسه و غرب در قرار گرفتن در کنار مقاومت ایران، آن هم در زمانی که همه معتقدند ایران تحت حاکمیت ملایان حکومتی یاغی و در پی کسب سلاح اتمی است، انتقاد کرد. فرانسوا کولکومبه، قاضی و نماینده سابق مجلس فرانسه و از اعضای بنیانگذار کمیته فرانسوی ایران دموکراتیک نیز طی سخنانی رژیم آخوندی حاکم بر ایران را خطری بزرگ برای جامعه بین المللی دانست و کشورهای غربی را به خاطر بستن چشم خود بر روی کارنامه وحشتناک نقض حقوق بشر ملایان ملامت کرد. آقای کولکومبه بی تفاوتی در قبال کارزار شیطانسازی آخوندها علیه مقاومت عادلانه مردم ایران را همدستی و مشارکت در جنایت علیه مردم ایران دانست. آقای پیر کاستانیو، شهردار منطقه 14 پاریس، در پیامی خطاب به برگزار کنندگان جلسه ایران حقوق بشر در محاق در محل سنای فرانسه، ضمن ابراز حمایت از آرمان عادلانه مقاومت ایران اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر پرچم آزادی را بر فراز ایران در اهتزاز ببینید. وی در پیام خود خطاب به مقاومت ایران اظهار داشت: شما علی رغم تهدیدات و سرکوب وحشیانه پیام امید و انسانیتی را پخش می کنید که بسیار نسبت به آن حساس و دلبستم. وقت آن فرا رسیده است که در آستانه سال جدید نسیم دموکراسی وزیدن آغاز کند و تندباد آزادی رژیم سرکوبگر و منحطی را که بیش از اندازه بر کرسی قدرت تکیه زده جارو نماید. Je voudrais vous remercier, nos amis français, sénateurs, parlementaires, élus, femmes et hommes libres, qui sont de véritables représentants du peuple français. Vous savez que notre résistance était dans une situation très très difficile depuis 27 ans, 28 ans. Vous savez que les femmes en Iran sont les premières victimes sous répression de la dictature religieuse. Vous savez que maintenant aussi, dans cette résistance, en Iran et partout, la répression pour liberté d'expression, pour défendre des droits de l'homme et dans tous les domaines, sont sous la répression du régime des mollahs, aussi les pays occidentaux qui sont à côté du régime des mollahs, malheureusement. Je dois dire ici que pour notre résistance, la défense des droits de l'homme, l'égalité des femmes et des hommes, la liberté, la démocratie, ils sont les valeurs, tous les valeurs humaines sont pour nous, ils ne sont pas seulement un slogan ou une règle. Ils sont la foi. Notre résistance a convaincu que cette valeur humaine, c'est nécessaire pour vivre ensemble. Et à notre avis, les êtres humains ne peuvent pas vivre sans cette valeur humaine. C'est pourquoi cette journée, c'est très très important pour nous
Et à notre avis, les mains et les hommes libres comme vous, qui défendent les droits de l'homme, la vérité, la résistance devant un dictateur religieux. Et par exemple, ici, comme M. Badinter, qui a fondé l'abolition de la mort en France, parce que français, c'est un pays très, très démocratique, mais en même temps, c'est M. Badinter que... Oui, mais je me souviens, oui, vous avez raison avec M. Mitterrand, mais dans cette époque, c'était une joie et une journée très, très chaleureuse pour tout le monde quand vous avez annoncé dans l'Assemblée nationale de France l'abolition de la peine de mort. C'était un nouvel bien pour tous les êtres humains. J'espère qu'un jour, on peut établir cette valeurs humaines en Iran libre de demain, après les mollahs. J'espère qu'on peut établir la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité des femmes et des hommes, et aussi abolition et la peine de mort comme la France. Je dois dire encore une fois merci à vous, les grands défenseurs des droits de l'homme dans cette journée. J'espère qu'un jour on peut débarrasser tout le monde du régime des mollahs qui est menace pour tout le peuple dans le monde entier, et c'est pas une menace pour le peuple iranien. Et je suis sûre qu'on peut établir la paix et la sécurité et coexistence pacifique ensemble entre les musulmans et entre les pays occidentaux, avec chaque opinion, par exemple, parce que vous savez que CNRI respectait les séparations de religion et de l'État, et c'est base de notre gouvernement pour l'Iran de demain. Merci encore une fois de tous les amis français. Merci beaucoup.